बंधु माने जदि कौनसी नारी शोइबा समय निजर तकिया तले एही तीनोटी जिनिस मध्यरु कौनसी गोटिए जिनिस रखी शुअंती तेबे तांको जीवन में केबे भी धनर अभाव होई न थाए। सेमानंको घर सर्वदा धन धान्य भरी रही थाए। वास्तुशास्त्र अनुसार आम घरे किछि एपरि जिनिस रही थाए जहा कि अत्यंत साधारण होइथाए। मात्र सही साधारण जिनिस गुड़िकरे एते अधिक मात्रा सकारात्मक ऊर्जा रही थाए जे जदि आपण सही जिनिस को तकिया तले रखी शुअंती तेबे ताहार शुभ परिणाम आपनको प्राप्त होता है। यही जिनिस गुड़िक आपणको जीवन में थिबा अनेक गुड़िया समस्या को मध्य दूर कर देता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आमे जदि किछि छोट छोट उपाय को पालन करिथाउ तेबे एहा द्वारा आमे निजर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करि परिबा। आमे निजे ही निजर समय को बदलाई परिबा। तेबे मु आज यही भिडियो रे कहबाकू जाउथिबा सेही तीनोटी वस्तु मध्यरु आपण कौनसी गोटे वस्तु को आपणको निजर तकिया तले रखी शुअंती तेबे एहा आपणकर भाग्य परिवर्तन हेबारे आपण माननकु निश्चय भावरे सहाय्य करिवो। एहा व्यतीत आपणको जीवन में केबे भी अशुभ घटना मध्य घटिबो नाही। एहा सहित आपणकर प्रत्येक दिन प्रत्येक सकाळ आपणको पई एक नूतन ऊर्जा नहीं आसीबो। एही सहित आपण मानकर शोइबार ढंग मध्य आपणको जीवन में अनेक प्रभाव पकई थाए। तेबे शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक एही दुईटी दृष्टिकोणरू आपण जदि सठिक दिग को निजर मुंड करी शुअंती तेबे एहार आपणको स्वास्थ्य एवं आपणको जीवन उपरे अत्याधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ी थाए। तेबे वस्तुशास्त्र अनुसार दक्षिण दिग को मुंड करी शुइबा सर्वश्रेष्ठ बोली माना जाय थाए। एही दिग को मुंड करी शुइबा द्वारा आपणको स्वास्थ्य सर्वदा भल रही थाए। एहा व्यतीत वास्तुशास्त्र रे द्वितीय मुख्य दिगटी हेउछि पूर्व दिग। जदि दक्षिण दिग को मुंड करी शुइबा संभव नुहे तेबे आपण पूर्व दिग को मुंड करी शुई पारिबे। पूर्व दिगटी मध्य मुंड करी शुइबा पई सर्वोत्तम दिग बोली माना जाय थाए। तेबे जदि आपण आपणको घरर एकुटिया पैसा रोजगार व्यक्ति अटंती किंबा आपण जदि चाकरी किंबा व्यापार करूछंती तेबे आपण पूर्व दिग को मुंड करी शुइबा द्वारा एहा आपणको अनेक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेबे आसंतु जानिबा शुइबा समय रे आमे निजर तकिया तले कौन रखी शुइबा उचित। तेबे बंधु माने एहा विषय जानिबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार हृदय रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र अनुसार जदि आपणको जीवन में सकारात्मक ऊर्जार संचार हुए आपणको जीवन में सकारात्मक शक्तिर संचार अधिक होता है तेबे आपणको आपणको जीवन में प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त होता है। सेथिपाई आपणको प्रत्येक दिनर सकाळटी सकारात्मक ऊर्जार सहित आरंभ करबा उचित। तेबे आपणकर सकाळटी सकारात्मक ऊर्जारे भरिबा पई आपण रातिरे शोइबा समय आपणको तकिया तले लुहार कौनसी वस्तु रखि परिबे। आपण जदि निजर तकिया तले लुहार कौनसी वस्तु रखि शुअंती तेबे आपणको निकटको कौनसी नकारात्मक शक्ति आसीपारि न थाए एवं आपणको हैराण मध्य करि पारि न थाए। जदि आपणको केही तंत्र मंत्र करिथाए तेबे आपण तकिया तले लुहा रखि शुइबा द्वारा आपणको उपरे एहार कौनसी प्रभाव पड़ी न थाए एवं एपरि हेबा द्वारा आपण सकाळे उठिबा समय बहुत ताजा अनुभव करिथांती एवं आपणको भितरे सकारात्मक शक्तिर संचार होइथाए एवं आपण फूर्तिर सहित आपणको कार्य मध्य करि पारिथांती। बंधु माने जदि आपणको प्रत्येक कार्य रे असफलता प्राप्त हेउछि जदि आपण कौनसी नूतन कार्य करूछंती एवं आपणको सेथिरे अनेक प्रकारर बाधा विघ्न पड़ुछि किंबा आपण जदि व्यापार करूछंती तो सेथिरे आपणको लाभ प्राप्ति हेउ नाही तेबे आपण शोइबा समय निजर तकिया तले सुना किंबा चांदीर एक मुद्रा रखी शोइबा उचित। ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र रे माना जाए जे जदि आपण शोइबा समय निजर तकिया तले सुना किंबा रूपा रखी शुअंती तेबे एहा द्वारा आपणकर भाग्य परिवर्तन होइथाए एवं सही व्यक्तिंको उपरे माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा मध्य रहिथाए। बंधु माने जदि आपणको प्रत्येक समय निजर मन भितरु नकारात्मक चिंताधारा आसुछि तेबे आपण शोइबा समय निजर तकिया तले रसुणर किछि कोला रखी शोइबा उचित। आउ रसुण को सकारात्मक ऊर्जार प्रतीक बोली माना जाए जहाँ आम भितर नकारात्मक ऊर्जा को शेष करी आम भितर सकारात्मक शक्तिर सृष्टि करिथाए। जदि आपण प्रत्येक दिन यही उपायटी को पालन करती तेबे प्रत्येक दिन आपणको मध्यरे सकारात्मक शक्तिर वृद्धि होइथाए।
ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ମୂଳା ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସେହି ମୂଳାକୁ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ କମିଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କିଛି ସବୁଜିଆ ରଙ୍ଗର ମୁଗ ଡାଲିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଶୋଇବା ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛି, କିଛି ବି କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କମ୍ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବହିକୁ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଖରାପ ଶକ୍ତିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ମଧ୍ୟ ରଖି ଶୋଇପାରିବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାହୁ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଶୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ପାନ ମଧୁରୀ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ରାହୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ ଗୁଜୁରାତି ରଖି ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଋଣ କରଜ ସମସ୍ୟାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଳଦୀକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପାଠରେ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ହଳଦୀର କିଛି ଗଣ୍ଠିକୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ହଳଦୀ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାକୁ ନିଜର ଶୋଇବା ଖଟ ତଳେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ।
एहीपरि करिबा द्वारा आपणकर कुंडली रे रवि ग्रह मजबूत होइथांती एवं सकाळे उठिबा परे आपण सेही पानी को पी नेबा उचित। एहीपरि करिबा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य भल रही थाए एवं आपणकु प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त मध्य होइथाए। एहा व्यतीत जदि आपण अधिक शुभफल प्राप्त करिबा पई चाहुथांती तेबे सोइबा समय रे आपण तकिया तळे लाल चंदन रखी सोई पारिबे। एहा द्वारा आपणकु सूर्यदेवंकर कृपा प्राप्त हेबो एवं आपणकर कौनसी कार्य निष्फल हेबो नाही। एवं जदि स्वामी स्त्री मध्य संपर्क भल नाही सबु बेले किछि ना किछि कथा को नहीं झगड़ा लगी रोचे मनांतर मतांतर लगी रोचे तेबे आपण सोइबा समय रे निजर तकिया तळे किछि सिंदूर रखी शुअंतु एवं ता परदिन सेही सिंदूर को नहीं आपण भगवान हनुमान चरण रे अर्पण करि दियंतु। एहीपरि करिबा द्वारा गृहरु क्लेश दूर होइथाए एवं स्वामी स्त्री मध्य संपर्क मधुर होइथाए। बंधु माने मयूर पंख को मध्य आमर शास्त्र रे एक चमत्कारी जंत्र बोली माना जाइछि। एहाकु गृह रे रखिबा द्वारा आपणकु आर्थिक संकट ठारू मुक्ति मिलिथाए। मात्र जदि आपण सोइबा समय रे निजर तकिया तळे गोटिए मयूर पंख रखी शुअंती तेबे एहार शुभ फल आपणकु अनेक गुणा प्राप्त अधिक होइथाए। आपणक जीवन रे धनर आगमन हेबो एवं धन सहित जड़ित अनेक गुड़िए समस्या आपणक जीवन रे धीरे धीरे कम हो जिबाकु लागिबो। तेबे सेथिपई प्रतिदिन आपण सोइबा समय रे निजर तकिया तळे गोटिए मयूर पंख रखी शुअंतु एवं सकाळे उठिबा परे आपण सेही मयूर पंखर दर्शन करंतु। एहीपरि करिबा द्वारा आपणकर भाग्य आपणकर साथ देइथाए। एहा व्यतीत जदि आपण सोइबा समय रे निजर तकिया तळे गोटिए 1 टंकिया मुद्रा रखंती तेबे आपणकु माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्त होइथाए। तेबे आपण प्रत्येक दिन सोइबा समय रे निजर तकिया तळे गोटिए 1 टंकिया मुद्रा रखंतु एवं ता परदिन सेही 1 टंकिया मुद्राटी को कौनसी दरिद्र व्यक्ति को दान करि दियंतु। आपण एही उपायटी को 15 दिन पर्यंत करिबा द्वारा धन सहित जड़ित अनेक गुड़िए समस्या आपणकर दूर हो जाए। तेबे बंधु माने एहीपरि भाबरे आपण सोइबा समय रे एही जिनिस गुड़िक मध्यरु कौनसी गोटिए जिनिस को आपण निजर आवश्यक अनुसार रखिपारिबे जहा द्वारा आपणकु अनेक शुभफल प्राप्त होई पारिबो। तेबे बंधु माने भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागिथाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करिनेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखिबे।